A današnja tema nam je upravo govori o artritisama i artrozama. I mi kada govorimo o ova dva stanja, ona su prije svega kao takva jako slična medicinska stanja. Međutim, oba stanja imaju puno toga zajedničkog, međutim puno toga ih naravno i razlikuje u njihovoj naravno i problematici i simptomatologiji. Mi kada govorimo o samim artritisima, danas ćemo o njima prvo pričati, oni su kao takvi jedna skupina oboljenja koja nama napadaju i zglobove i mišiće i ligamente i tetive, a ponekad i organe i čak i kožu. I mi kao takvih artritisa imamo više od 100 vrsta. Oni najčešće vrste artritisa koje mi viđamo i u svojoj medicinskoj praksi svaki dan su vam nekakve vrste artritisa koje mi nazivamo osteoartritis, nešto što mi zovemo reumatoidni artritis, nešto što mi zovemo ankilozantni spondilitis, nešto što mi zovemo psorijatični artritis, idiopatski juvenilni artritis i giht. Rekli smo, ovo su najčešći oblici artritisa, međutim nisu kao takvi jedini. I ono što je nama jako bitno za reći, artritis kao takav je najčešće upala zgloba koja nastaje prije svega ili virusnom upalom ili bakterijskom upalom ili fungusom kao takvim. I mi kad se dogodi neka od tih situacija, naši zglobovi najčešće počinju reagirati sa otečenošću, bolovima, temperaturom i svime onima što ide kao takvo. Jako bitna razlika između artritisa i artroze nam je u tijeku same bolesti. Ono što je jako karakteristično naravno za artritis, vi kad dobijete neku od ovih mogućih infekcija, najčešće ako se neadekvatno liječite, vama će se ti simptomi rapidno pogoršavati. Ti simptomi najčešće u tjednima i mjesecima budu značajnije gori. I ono što mi prije svega znamo, ova sama upala zahvaća naš zglob, rekli smo najčešće, ali može i puno drugih naravno situacija u našem organizmu i naša upala kao takva najčešće se manifestira na nečemu što mi zovemo sinovilna opna ili ovojnica oko zgloba i ovo na kraju krajeva progresijom značajno pogoršava svu ovu situaciju sa našim artritisama u našim naravno zglobovima. Kada govorimo o artrozama, što je nama izuzetno bitno reći, ovako jaka, bitna i velika razlika vam je u ovome. Mi kada rekli smo govorimo o artritisima, ima ih puno vrsta, a jedan najčešći oblik artritisa se zove osteoartritis. I upravo što je sad interesantno za reći, mi kad imamo artrozu, zapravo artroza je drugo ime za osteoartritis. Osteoartritis je najčešći oblik artritisa, a on kao takav se najčešće naziva artroza. I zato mi imamo artroze najčešće u koljenima, artroza u kukovima, artroza u kralježnici i puno drugih naravno zglobova, za razliku recimo od reumatoidnih artritisa koji najčešće napada prvo male zglobove, šake, šake, prstiju ili ručnog zgloba. Artroza kao takva najčešće napada prvo ove velike zglobove, što smo rekli koljeno, kuk, kralježnica i slično. Smo da artritis se najčešće manifestira brzo, međutim artroza vam se puno sporije manifestira i iznimna bitna razlika je u tome svemu što artroza napada našu hrskavicu zgloba. Hrskavica zgloba kao takva nam se najčešće manifestira sa oštećenjima koje traju mjesecima i godinama, dok artritis puno brže i rapidnije napreduje u svome oboljenju.